During his ongoing visit to the United Arab Emirates, General Upendra Dwivedi, Chief of the Army Staff, held this. The meeting focused on further strengthening bilateral cooperation with emphasis on defence engagement, military diplomacy and deepening strategic ties between India and the UAE. नाजरीन, दुनिया में जहां फसाद, फड्डा और लड़ाई झगड़ा होता है वहां तीन नाम लाजमी जहन में आते हैं: अमेरिका, इसराइल और इंडिया। अब आप यमन को ले लें, एक तरफ पाकिस्तान है जो दो ब्रादर इस्लामी मुल्कों मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में तनाज़े ख़त्म और कशीदगी कम कराने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत है जो जलती आग पर मज़ीद तेल छिड़क कर उसे भड़का रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अफ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने के लिए आमादा कर लिया गया है। रियाज में होने वाली मुज़ाकराती बैठक में न सिर्फ अमारती वफद बल्कि यमन की सिदरन ट्रांजिशन कौंसिल का डेलीगेशन भी शिरकत कर रहा है। लेकिन इंडिया ने इस मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब खित्ते में शदीद अफरा तफरी पाई जा रही है। एक तरफ सऊदी अरब और यूएई के दरमियान कशीदगी है तो दूसरी तरफ ईरान में बगावत जारी है। ऐसे हालात में इंडियन आर्मी चीफ के इस दौरे का मकसद क्या है? भारत इस सब से क्या मकसद हासिल करना चाहता है? क्या इंडिया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई माहिदे को सबूताज करना चाहता है? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। मशरिकी वस्ता से खबर शामिल करें, जहां ईरान पर अब तक के सबसे बड़े मुमकिन हमले के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। मिडल ईस्ट इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जा चुका है। फौजी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगले 72 घंटे इंतहाई अहम होने जा रहे हैं। ईरान के साहिल के करीब अमेरिका के जासूसी और निगरानी के आलात और ड्रोन्स देखे गए हैं। इस पूरे मंजरनामे में इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इस हवाले से बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने भी तस्दीक कर दी है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है। अमेरिका को इस हमले में इसराइल की मदद और सपोर्ट भी हासिल होगी। ईरान का ये खदशा इस बात से भी जुड़ा है कि ईरान के अंदर जारी मुजाहिरे अगर मज़ीद पुरतशद्दद हो जाते हैं और सूरत हाल मज़ीद गैर मुस्तहकम होती है तो अमेरिका और इसराइल को जवाब मिल जाएगा और ट्रंप कह चुके हैं कि वो मुदाखलत करेंगे। कल ईरान पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला भी हुआ जिसमें दुनिया भर से तकरीबन 1,20,000 हैकर्स ने ईरान के कम्युनिकेशन नेटवर्क को हैक करने की कोशिश की। ईरान ने कैसे इस हमले को नाकाम बनाया, इस सब पर इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब ने यमन के मामले पर मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। सऊदी क़यादत को इस बैठक पर राज़ी करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली बैकडोर कोशिशें कामयाब साबित हुई हैं। अल अरबिया ने दावा किया है कि यमन के जनूबी अबूरी कौंसिल के सरबरा इदरूस ज़ुबैदी की क़यादत में वफद सऊदी दारुल हुकूमत रियाज जाएगा, जहां सऊदी अरब एक कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है जिसमें तमाम जनूबी दड़ों को इकट्ठा किया जाएगा ताकि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर उनके मसले के मुनसफाना हल पर गौर किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में जनूबी अबूरी कौंसिल की मौजूदगी में तमाम धड़े, कुव्वतें और जनूबी शख्सियात बगैर किसी इस्तिस्ना के शरीक होंगी ताकि मसले का जामे और मतवाज़न हल निकाला जा सके। पाकिस्तान ने पिछले दिनों में सऊदी अरब और यूएई की क़यादत से जो मुलाकातें की उनमें इस बात पर जोर दिया गया कि मसले को पुरअमन तरीके से हल किया जाए और उसका नतीजा सामने है कि अब दोनों बरादर मुल्क मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में उनके दरीना ताल्लुकात हल होने का कवी इम्कान है। देखना होगा कि इस बैठक के बाद यमन का मसला हल हो जाएगा या नहीं, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में तनाज़ात की तारीख बहुत पुरानी है। अमारत और सऊदी अरब में अलबरीमी और अल ऐन के इलाकों के कंट्रोल पर तनाज़े को शेख ज़ैद बिन सुल्तान और शाह फैसल ने जद्दा मुआहिदा के ज़रिए हल करने की कोशिश की थी। शेख ज़ैद और शाह फैसल दोनों ही पाकिस्तान के दोस्त थे। ये मुआहिदा 1974 में हुआ और इस मुआहिदे के पीछे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खामोश किरदार अदा किया था। इस मुआहिदे के बाद ही सऊदी अरब और अमारात के सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। फिर दोनों ममालिक तवील अरसे तक एक दूसरे के इत्तेहादी बने रहे। दोनों ने 2015 में मिलकर यमन में फ़ौजी मुदाखलत की क्योंकि यमन से इन दोनों को शिकायत थी। दोनों ने 2017 में मिलकर कतर पर दबाव डाला कि वो उनके मुखालफिन को पनाह न दिया करे। 2020 में अमारात ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला कर लिया और यूं अमारात के सऊदी अरब से रास्ते जुदा होने लगे। यमन से हुसी बागियों ने सऊदी अरब के अंदर मुदाखलत को बढ़ा दिया। इन बागियों को अमारात की हिमायत हासिल थी। दूसरी तरफ सूडान में भी सऊदी अरब और अमारात एक दूसरे के सामने आ गए। सऊदी अरब का इल्ज़ाम है कि अमारात वहाँ भी सूडान की हुकूमत के बागियों की हिमायत कर रहा है। अमारात इस इल्ज़ाम की तरदीद करता है और अमारात का दावा है कि सऊदी हुकूमत बहुत सी मल्टी नेशनल कंपनियों पर दबाव डालकर उनके इलाकाई दफातर अमारात से सऊदी अरब मुंतकिल करवा रही है।
ان دونوں برادر ممالک کے اختلافات کافی عرصے تک چھپے رہے، لیکن اب دنیا کے سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ OIC کے ذریعے ان اختلافات کو طے کروائے، کیونکہ فی الحال ان اختلافات کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل اٹھائے گا۔ اسرائیل کی خواہش اور ایما پر انڈیا نے دونوں ملکوں کی لڑائی کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین آرمی چیف جنرل اپندر دویدی ہنگامی دورے پر UAE پہنچ گئے ہیں۔ ان کے 2 روزہ دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو بڑھانا بتایا جا رہا ہے، لیکن کیا مقصد صرف یہی ہے؟ اگر اس کے پس منظر اور موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو معاملہ کچھ الگ نظر آتا ہے۔ خود انڈین میڈیا بھی اس معاملے پر رپورٹنگ کر رہا ہے اور اس کا بھی یہی ماننا اور کہنا ہے کہ جنرل دویدی کے دورے کا مقصد صرف دفاعی تعاون بڑھانا ہرگز نہیں۔ انڈین میڈیا نیوز 18 نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوج نے UAE کو ہتھیار فراہم کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ چانکیہ کے چیلوں کی عیاری اور مکاری ملاحظہ فرمائیں کہ اس وقت وہ UAE کو ہتھیار فراہم کرنے کی آفر کر رہا ہے تاکہ وہ ہتھیار یمن میں باغیوں کو پہنچائے جا سکیں اور اس جنگ میں دونوں جانب سے صرف مسلمان مارے جائیں۔ ظاہر ہے اس کا فائدہ مسلمان دشمن قوتیں اٹھائیں گی۔ انڈین میڈیا UAE کے شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے دورہ پاکستان سے متعلق بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھارتی اینکرز کا دعویٰ ہے کہ UAE کی صدر صرف 2 گھنٹے کے لیے پاکستان آئے اور پاکستانی لیڈرشپ کو لفٹ نہیں کرائی، حالانکہ ان کا دورہ خالصتاً نجی نوعیت کا تھا۔ یہاں انہیں ایک شادی میں شرکت کرنا تھی اور پھر وہ نایاب پرندوں کے شکار کے لیے چلے گئے۔ انڈیا چاہتا ہے کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھائے اور UAE کو یہ یقین دلائے کہ پاکستان کی بجائے وہ اماراتی ریاست کا حقیقی دوست ہے جو اسے اس مشکل وقت میں ہتھیار اور اسلحہ فراہم کرنے پر راضی ہے۔ لیکن لگتا نہیں کہ بھارت کی یہ کوشش کامیاب ہوگی، کیونکہ پاکستان نے بہت ہی مؤثر طریقے سے اس سارے تنازع کی نہ صرف ہوا نکال دی ہے بلکہ دونوں ہمسایہ ملکوں میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کی دیوار بھی گرا دی ہے۔ ناظرین، ایران کا ذکر کریں، جہاں مظاہروں کے حوالے سے ایک بڑی اور دلچسپ پیش رفت یہ ہوئی کہ ایرانی حکام نے اعلان کیا ہے کہ عوام پر معاشی دباؤ کم کرنے کے لیے ہر شہری کو مالی الاؤنس دیا جائے گا۔ سرکاری ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ ہر فرد کو ماہانہ 10 لاکھ تومان یعنی تقریباً $7 کے برابر رقم دی جائے گی، جو 4 ماہ کے لیے ان کے اکاؤنٹس میں کریڈٹ کی صورت میں منتقل کی جائے گی۔ گزشتہ 1 سال کے دوران ایرانی کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے میں 1/3 سے زیادہ اپنی قدر کھو چکی ہے، جس کے باعث عوام کی قوت خرید میں شدید کمی آئی ہے اور ملک بھر میں بے چینی پھیل گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی رجیم عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ذرائع اور ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل اگلے 72 گھنٹوں میں ایران کے خلاف مشترکہ فوجی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اوپن سورس انٹیلیجنس اور فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اور اس کی جانب امریکی فوجی فضائی سرگرمیوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ خاص طور پر C-117 گلوب ماسٹر کارگو طیارے اور فضائی ریفیولنگ ٹینکرز کی نقل و حرکت میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جو جنگی حالات میں نہایت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی لاجسٹک سرگرمیاں ہیں جو 2025 کے وسط میں ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملے سے پہلے دیکھی گئی تھی، جب امریکہ نے B-2 بمبار طیارے استعمال کر کے ایران پر حملہ کیا تھا۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ خطے میں کچھ نہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایران میں امریکہ گھسا تو پھر اس جنگ کے شعلے نہ صرف پاکستان بلکہ چین کو بھی لپیٹ میں لے لیں گے۔ لہٰذا آنے والے چند روز بہت ہی اہم ہیں، جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔